हाई फ्रेंड्स, तुम्हारा सबाई केमन आछो। तो आजकेर भिडियोटा कोनो रकम ब्लगेर ना, आज के एकटू अन्य रकमेर भिडियो तोमादेर साथे शेयर करछि आर एटा लंग भिडियो। तो आज के भिडियोटा तोमरा देखिए बुझतेई पारछो, एई जे माटिर बाटी, प्लेट, एकटा ग्लास, थाला डिजाइनेर तोमादेर साथे भिडियो शेयर करब। तो सेरकम किछुई ना, आमी प्रथमे सिरिज कागज दिए घषे निये लाल बेसिक कालारटा करे नियेछिलाम अफ क्यामेराय। तारपरे आमी डिजाइनटा करेछि। तो डिजाइनटा तीनटे कालार दिए करे, हलुद, नील और सादा कालार दिए। तो देखतेई पाচ্ছো जे आमी डिजाइनटा करेछि। डिजाइनटा प्रचंड सिम्पल और आमी 000 तुले नियेछिलाम डिजाइनगुलो करार जोन्नो। और बेसिक जे ब्लू कालारेर गोलटा करेछि ओटा आमी एकटु मोटा तुली दिएई करेछि। 6 नम्बर तुली दिए आमी ओई गोलटा भितरे करे नियेछि और 000 दिए आमी बाकी डिजाइनगुलो कमप्लीट करेछि। और डिजाइनगुलो भीषणই इजी, तोमरा चाइले घरे चेष्टा करतेई पारो। और जदि केउ अर्डार दिते चाओ आमी सेटाও अर्डार निই, এই মাটির থালা বাটি ডিজাইনের অর্ডার আমি নিচ্ছি। যদি কেউ অর্ডার দিতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্টে কমেন্ট করো বা ইনবক্সেও জানাতে পারো। তো কিছুই না, তো এইভাবে আমি সিম্পল ডিজাইনগুলো করেছিলাম। আর যেহেতু আমার বাবার জন্মদিন হিসেবে আমি এই থালা বাটি প্লেটগুলো ডিজাইন করেছিলাম, তাই মাঝখানে শুভ জন্মদিন বাবাও লিখেছিলাম। তো আশা করছি তোমাদের ডিজাইনটা খুবই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও। আর যদি কেউ অর্ডার দিতে চাও সেটাও আমাকে কমেন্টে জানিও, আর কেমন হয়েছে সেটাও আমাকে কমেন্টে জানিও। আর শেয়ার করে দিও ভিডিওটা, কারণ যারা যদি কেউ অর্ডার দিতে চায় তাদের কাছে পর্যন্ত যাতে ভিডিওটা পৌঁছায়, তো সেজন্য শেয়ার করে দিও। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সো লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না, কেমন হয়েছে সেটাও জানাতে ভুলো না। আর যদি কেউ অর্ডার দিতে চাও তো অবশ্যই আমাকে ইনবক্সে কমেন্ট করো। তো টাটা।